गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग पिला माने आम गाँ चाटशाला लाइव सेक्शन को मुझे स्वागत करुच्ची। आपण मैंने थंबनेल देखिकी जानीपारे जे आज आम ओडिशा सरकार अधीन ओडिया मीडियम दशम श्रेणी जीव विज्ञान प्रथम अध्याय चैप्टर 1 पोषण गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु को आम यही वीडियो माध्यम आलोचना करने को जाऊँ। तो पिला माने गोटे पर गोटे मु अति सहज एवं सरल भाषा बुझाइबी। आपण दयापूर्वक खाता कलम नहीं ताको नोट डाउन करके रखिबे। देखिबे से नोट रु आपण परीक्षा रे सुनिश्चित भाव में किसी प्रश्न देखा पाइबे। ताहले पिला माने काल विलंब न करिकी ताहले आज सेक्शन को आम आरंभ करवा। तो पिला माने प्रथमे आम जानिबा जे पोषण पिला माने पोषण कहले आम पोषण कहले क्या आम बुझी था पोषण बेले काना पिला पोषण देख शरीर सम्मति भाव में असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जो जीवन धारण अव्याहत रही था। अच्छा ना ये सब प्रक्रिया पाई आम शक्ति आवश्यक अर्थात पिला माने आम शरीर को कौन ना कौन कार्य करने को हेले आम शरीर को शक्तिर आवश्यकता रही और शक्तिटा आमको केनु मिलूचे शक्ति आमको केनु मिलूचे खाद्य खाइबार मिलूचे। तो खाद्य खाइबा द्वारा आमको शक्ति मिली था। ता छड़ा खाद्य खाइले आम शरीर में कोष सृष्टि हे टिश्यू गठन हे कि आ शरीर आम शरीर बढ़ शरीर गठन हवा कथा हे और शरीर जो क्षति जगह बा क्षय अंश रही ताहा पूरण हो। तो परीक्षा देखो पिला माने पोषण डेफिनेशनटा बा पोषण संज्ञाटा तुमके पचार क्या पचार ना पोषण क्या कहते पोषण कहले कौन बुझ तुम काଣା लिख तो लिखिनियो पिला माने खाता कलम बाहर करके लिखिनियो खाद्य रासायनिक युक्त अंश को रासायनिक पदार्थ को आम पोषण बोली कही था जहाँ आम शरीर गठन एवं शरीर वृद्धि और शरीर मरामती करिबारे आमको निहाती आवश्यक ताहाको आम पोषण कही था। तो पोषण काଣା करसी पिला माने आम शरीर क्षति के पूरण करसी आम शरीर के गठन करसी आ शरीर वृद्धि पाई से आम निहाती साहाय्य करिता बुझेला। तो इने आउ गोटे प्रश्नटा पचारवा पिला माने देख काଣା पचारवा ना आमे आमर खाद्य पिला माने आमे के प्रोसेस रे आमर खाद्य आमे तैयारी करूछु ना आमे रोषेई करिकी बा रंधन प्रक्रिया माध्यम रे आमे आमर खाद्य आमे आम लगी प्रस्तुत कर से बोलिया पिला माने इने काଣା पचारवा ना उद्भिद बा गछलता उद्भिद निजर खाद्य देखिए क्वेश्चनटा उद्भिद निजर खाद्य उद्भिद निजर खाद्य क्यों प्रक्रिया माध्यम प्रस्तुत करता ना पिला माने गछलता माने निजर खाद्य से माने आलोक संश्लेषण बोलिकिना गोटे प्रक्रिया अच्छे आम पढ़मा है ये चैप्टर ही अच्छे से गोटे लंग क्वेश्चनटा आईसी एग्जाम देखा लगी मिलवा दशम बोर्ड रे। तो यहाँ गोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी बेले बेले पखाई दूजे। तो आलोक संश्लेषण प्रक्रिया माध्यम गछलता बा उद्भिद से निजर खाद्य प्रस्तुत करें है। तापर आउ गोटे पॉइंटटा देखुच पिला माने ना न्यूट्रेंट बेले काଣା न्यूट्रेंट
ଦେଖୁଥିବ ତୁମମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପୋଷକ ରହୁଛେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ବୋଲିକିରି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ବେଲେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମକେ ମିଲୁଛେ ସେ ହିଁ କାଣା କରସି ଶରୀରକେ ସେ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇସି ବା ତାହାନୁ ଆମକେ ଖାଦ୍ୟରେ ରହୁଛେ ସେଟା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ଯୁକ୍ତ ଅଂଶ ଯାହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ମଜବୁତ କରିବାରେ ଆଉ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେଟା ହିଁ ପୋଷକରୁ ପୋଷଣ ହେଇଛି ହେଲା। ତ ଆଉ ଦେଖ ତଲେ ଅଛେ ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ଏସବୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲା। ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗଚ୍ଛିତ ପଦାର୍ଥ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ କାଣା କରସି ପ୍ରାଣୀ ସବୁବେଲେ ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ করছি ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନେଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆମେ କାଣା କରୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ କି ସେ ମଣିଷ କାଣା କରସି ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଗଛଲତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ করছি ଗଛଲତା ଠାରୁ ସେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ ବା ପାଉଛେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଉ ସେ କାଣା କରସି ନା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ଛେଲି ମେଣ୍ଢା ଏସବୁ ମାରିକି ଖାଉଛେ ନାଇଁ କି ତ ମଣିଷ ବା ପ୍ରାଣୀଟା କାଣା କରସି ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭିଦ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଡିପେଣ୍ଡ করছি ବା ନିର୍ଭରଶୀଳ ନାଇଁ କି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଲାଗିଗଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛେ ଲେଖିନିଅ ଦହନ ଦହନ ବେଲେ କାଣା ପିଲାମାନେ ଦହନ ବେଲେ ଯେନ୍ଟା ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛ ଅକ୍ସିଡେସନ୍। ଆଚ୍ଛା ଦହନ ବେଲେ କାଣା ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପାଟି ଦ୍ୱାରା ଚବେଇକରି ଖାଇଲା ପରେ ସେଟା ଖାଦ୍ୟ ନେଲେ ଦେଇକି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯିବ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ସେଟା ହଜମ ହେଲା ପରେ ମଳଦ୍ୱାର ହେଇକି ଝାଡ଼ା ଆକାରରେ ଯାଇଥାଏ ତାପରେ ସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା। ଗୋଟେ ନିଆଁ ଜଳିବା ଏଇଟା ଦହନ ଏସବୁ ଦହନ ବେଲେ ବୁଝିଥିବ ପିଲାମାନେ ଲେଖିନେବ ହେଲା। ତ ତାପରେ କେ ଯିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନେଇ ସେ ହଁ ଚୟ କାହାକୁ ହୁଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ଚୟ ବେଲେ କାଣା ପିଲାମାନେ ନା ଚୟ ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଗଠନମୂଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୟ କୁହାଯାଏ। ଚୟ ବେଲେ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆମକେ କେଁ ଲାଗି ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକେ ଗଠନ କରବା ମରାମତି କରବା ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଆଉ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଶରୀରର ଗଠନ ଆଦି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ କାଣା ନା ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଶରୀରର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶରୀରର ଗଠନ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଚୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା ଲେଖିନିଅ। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ପିଲାମାନେ 6-7 କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଲେଖିନିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଖାଦ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ନା ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନେ 6 ପ୍ରକାର କାଣା କାଣା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ବେଲେ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ ଶ୍ଵେତସାର ସ୍ନେହସାର ଜୀବସାର ତାପରେ ଖଣିଜ ଲବଣ ବା ଧାତୁସାର ଏସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଳ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖମା ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ଵେତସାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଶ୍ଵେତସାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଶ୍ଵେତସାର ବିଷୟରେ ଜାଣବା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବୋଲିକିନା କହୁଛେ ନାଇଁ କି ଶର୍କରା ବା ଶର୍କରା ଏବଂ ମଣ୍ଡଦ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତସାର। ତ ଏଇ ଲगे ଶ୍ଵେତସାରରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟରେ କାଣା ରହୁଛେ ନା ଶର୍କରା ବା ସୁଗର୍ସ ଆଉ ମଣ୍ଡଦ ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ଵେତସାର ଏ ଦୁଇଟା ଉପାଦାନ ବା ଏ ଦୁଇଟା ପୋଷକ ଆମେ ପାଉଛୁ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଶ୍ଵେତସାରରେ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରବା ଶର୍କରା ଏବଂ ମଣ୍ଡଦ ଜାତୀୟ ପୋଷକ ଆମେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ପାଇଥାଉ କେନୁ ପିଲାମାନେ ନା ଶ୍ଵେତସାରରୁ ହେଲା ବା ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟ କାହା କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନା ଶର୍କରା ମଣ୍ଡଦ ଏବଂ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ସୁକ୍ରୋଜ ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ଗ୍ଲୁକୋଜ ତ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ତୁମେ ଆଜିକାଲି ତୁମେ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ପିଉଛ ଟାଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ ବୋଲିକିନା ଏଇଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ ବେଲେ ତୁମେ କହିପାର ଫଳ ରସ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ରସ ଯେନ୍ଟା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସୁକ୍ରୋଜ ବେଲେ କାଣା ପିଲାମାନେ ସୁକ୍ରୋଜ ବେଲେ ଚିନି ଗୁଡ଼ ଏସବୁ ହେଉଛି ସୁକ୍ରୋଜ ହେଲା। ଶ୍ଵେତସାରରୁ ଆମେ ସହଜରେ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଶ୍ଵେତସାରରୁ ଆମକୁ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଦେଖ ତୁମେ ଟିକେ
ଖରାରେ ଜିତିବ ଟିକେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିବା ଟାଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଗୋଟେ ପିଉଛ ସେ କାଣା କରସି ନା ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ଅତି ସହଜରେ ତୁରନ୍ତ ସଡନଲି ପିଲାମାନେ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ ହେଲା। ଗ୍ଲୁକୋଜର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସୁଛି ଲେଖ ଗ୍ଲୁକୋଜର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ରାସାୟନିକ ନାମ କ'ଣ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜର ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ C6H12O6 ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଲା ନା ଗ୍ଲୁକୋଜରେ କାଣା କାଣା ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇକରି ବା କେଉଁ କେଉଁ ମୌଳିକକୁ ନେଇକିନା ଇଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ହେଉଛି କାର୍ବନ ରହୁଛି ସେନେ ସେଇରେ କାର୍ବନ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଥିବ ହେଲା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ନାମ ଆଉ ସଂକେତନ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ସେଇରେ କାର୍ବନ ଏଚ୍ରେ ଉଜାନ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଓରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ 6ଟା ନେଇକି ଏସବୁକେ ନେଇକିନା ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ ହେଲା। ତାପରେ ନା ଆମେ ଛୋଟ ବେଲେ ପଢ଼ିଛୁ 7 କ୍ଲାସ୍ 8 କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ କାଣା ପଢ଼ିଥିଲୁ ନା ପିଲାମାନେ ଯେ ଶ୍ଵେତସାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟ କାଣା ନା ଆମ ପାଟିକୁ ଖାଇବାରେ ସୁଆଦିଆ ବା ମିଠା ଲାଗିଥାଏ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଟିକୁ ମିଠା ବା ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଶ୍ଵେତସାର ବୋଲି କହିଥାଉ ନା। ଆଉ ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ କାଣା ହେବା ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ମିଲବା ଏଇଟା ତୁମେ ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଗକେ ଯିବା ଦେଖ ଆଉ ଏଇନା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଦେଖ 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ଵେତସାରରୁ ପ୍ରାୟତଃ 16 କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଶ୍ଵେତସାର ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଆମ ଶରୀରକେ ଶକ୍ତି ଅଧିକା ଜଗାଇବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ହେଲା। ତ ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖମା ପୁଷ୍ଟିସାର କାକେ କହିସନ୍ ପିଲାମାନେ ନା ଯାହାକି ଇଂଲିଶରେ ତୁମେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବୋଲି କହୁଛ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଦେଖବ ଯେନ୍ମାନେ ଜିମ୍ ଫିମ୍ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଡବା ଉଡ଼େଇ ଦେଉଥିବେ ନାଇଁ କି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମକୁ ପିଲାମାନେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆମେ ତାକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କହିଥାଉ। ସେ ଆମ ଶରୀରକୁ ମୋଟା ତାଗଡ଼ା ସେ ବୋଲେ ବନାଇସି ନାଇଁ କି ତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟିଏ ଆମର ପୋଷକ ରହୁଛେ ଯେନ୍ଟାକି କାଣା ନା ଏମିନୋ ଏସିଡ଼ ପୁଷ୍ଟିସାର କାଣା ମିଳୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମକୁ ଏମିନୋ ଏସିଡ଼ ଏଇଟା ବି ପଚାରବା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରବା ଏମିନୋ ଏସିଡ଼ ଆମେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଇଥାଉ କେମିତି ପାଇବା ପିଲାମାନେ ନା ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଏମିନୋ ଏସିଡ଼ ଆମେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଇଥାଉ। ଦେଖ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡାର ଯେ ଧଳା ଅଂଶ ସେଇଟା ଆଉ ଛେନା ଆଉ କ୍ଷୀର ଏସବୁ ଆଉ ଡାଳି ଏସବୁ ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି ସୋୟାବିନ୍ରେ ଆଜିକାଲି ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦିଆଯାଉଛି है कि नहीं तो ये क्या करछन हम शरीर के बढ़वा लगी और शरीर रे नुआ कोष बा सेल्स सृष्टि करछन ताले पिला मन शरीर केंता करी बढ़वा से माने ग्रो हेबे केंता करी तांकर शरीर मोटा तगड़ा हेबा से ता लागि हमें प्रोटीन यूज करछु हला तापरे हमें देखमा पिला माने स्नेह सार तो हमें आ गोटे टिके रो पिला माने ना पुष्टिसार खाद्य हम कहा पुष्टिसार खाद्य कहा कहती ना जो खाद्य आम शरीर को गढ़वे साहाय्य करता आम ताको पुष्टिसार खाद्य कही था पुष्टिसार खाइले काଣା हवा आम शरीर गढ़वा है अलरेडी मुझे कहीचे तापर देख स्नेहसार खाद्य क्या कहते स्नेहसार पिला माने तो मुई काଣା काଣା हो पिला माने से पेनटा है से टच पेनटा नहीं आनी राइटिंग कर तथापि मुई गोटे पर गोटे पॉइंट वाइज क्वेश्चन वाइज फाइंड कर दूँ तुम शुणिकिना नोट डाउन कर किसी ऑनलाइन क्लास रो मटेरियल्स है TLM टा नहीं आना स्नेहसार क्या कहसन ना स्नेहसार जो खाद्य पिला माने टिके तेलिया टाइप रही तेलिया ऑयली है से स्नेहसार देख मांस है क्षीर है छेना लवणी अंडार जेन हलदिया अंश तेल घी ये सब चर्बी जातीय खाद्य स्नेहसार हूँ चर्बी जातीय खाद्य बा तेलिया ऑयली फूड है शरीर स्नेहसार चर्बी भाव में संचित हो रहे आवश्यक स्थले से काଣା करसी ना शरीर चर्म बा चर्म तले चर्बीर एक आस्तरण रही है ताकू शरीर को से
से सुंदर बनैबारे है चर्म गठन करिबारे बा सुंदरता बढ़ाइबारे साहाय्य करता है। तो इने आमर गोटे पोषक मिलला काଣା मिलला ना स्नेह सार तुम चर्बी जातीय पाइबार चर्बी बा लिपिड लिखाई पे चर्बी और लिपिड ये दुईटा पोषक आमको स्नेह सार मिलूँ। तापर क्वेश्चन पचार भाई पोषक मैंने किन खाद्य किन जातीय खाद्य काଣା पोषक पाऊँ से पचार चर्बी और लिपिड स्नेह सार है। तापर आम पढ़वा पे धातु सार धातु सार खनिज ताके कहते पे खनिज लवण बा धातु सार बोली कौच खनिज लवण से काଣା करसी ना आम शरीर को शरीर हाड़ हाड़ को शक्त बा स्ट्रंग कर साहाय्य करता है। जेन आम इंग्राजी में बोन बोली कौच बोन आम स्ट्रंग करसी देख शरीर दांत हाड़ गठन जेन कैल्शियम अभाव आ लोहित रक्त कणिका से बनाई हिमोग्लोबिन गठन करसी है। तो जो खाद्य आम शरीर दांत हाड़ आई कैल्शियम आ लोहित रक्त कणिका थी हिमोग्लोबिन गठन आवश्यक होता है धातु सार बा खनिज लवण बोली कही था। तो पिला माने एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है धातु सार बा खनिज लवण वेरी इंपोर्टेंट। देख धातु सार बा खनिज लवण रू आम किन पोषक पाऊे ना कैल्शियम मिलूचे आ लोहित रक्त कणिका आरसीबी कौच रेड आरसीबी नहीं कि रेड आरसीबी फुल फॉर्म जान कि पिला है जमी हिमोग्लोबिन रेड सेल्स कौच ब्लड रहा तापर तो बुझेगा धातु सार तार अन्य ना हूँ खनिज लवण छोट बेले पढ़ी 6 क्लास 7 क्लास है साइंस बुक रे देछि। तापर आम जीमा विटामिन पिला माने विटामिन क्या कहते विटामिन देख ये विटामिन वेरी इंपोर्टेंट है। विटामिन विषय तुम जानी तो विटामिन काଣା गोटे मनुष्यर कौन भी किसी ना कि प्रोब्लेम है से काଣା प्रोब्लेम है काଣା ना डॉक्टर पाखक जाए आ से कैसी सर मो देह खराब अच्छी मत गोटे खाना पीना नहीं जावा भल विटामिन टी दियो है। तो विटामिन कोष रे विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम साहाय्य रही है। आमर सेल्स मान रोचे शरीर विभिन्न कोष तैयारी से सेल्स रे काଣା ना गोटे प्रोसेस एंजाइम साहाय्य विभिन्न प्रक्रिया हो रक्त संचालन प्रोसेस है खाद्य हजम है सब प्रोसेसटा पिला माने आम शरीर में एंजाइम साहाय्य रही। तो विटामिन देख विटामिन बेले काଣା विटामिन अन्य ना हो पिला माने जीवसार है विटामिन बा जीवसार। तो विटामिन क्या कहते पिला माने जो खाद्य आम शरीर को लेखिन जो खाद्य आम शरीर को रोग प्रतिरोधक बा रोग आमको रक्षा करे बा रोग प्रतिरोधक शक्ति आमको सुरक्षित देता है से खाद्य को आम पिला विटामिन बा जीवसार बोली कही था है। विटामिन अभाव में शरीर विभिन्न प्रकार रोग है तो ये खाद्य खाइले आम शरीर को आम रोग सुरक्षित दे पार बचाई पार पिला विटामिन हूँ पिला विटामिन किन खाद्य आम पाइबू विटामिन शाग पनीपरिया फल आदि आम पाई था है। ये सब बेसी खाइले काଣା आम सब शरीर के विटामिन मिलवा विटामिन जदि आम शरीर के आम पाऊे आम डॉक्टर बिना डॉक्टर पाखक न जाए पिला माने आम निज शरीर को आम रोगरू आम सुरक्षित दे पार है। तापर आउ इने तो तुम डिटेल्स नहीं देला विटामिन पिला माने तुम जानिछ विटामिन ए विटामिन बी सी डी ई तापर B1 B2 B12 ये सब विटामिन ई तापर के भी अच्छे है। विटामिन ए अभाव विटामिन ए खाद्य गुड़िकर ना तापर विटामिन ए अभाव अंधार कणा ये सब डिटेल्स अच्छे छाड़ से तापर रहा जल 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 बेले पे वाटर तुम जान पानी आ पृथ्वी रे है 4 भाग 3 भाग जल रही तुम जान। तो कोष आम शरीरटा विभिन्न कोष तैयारी होचे कोष जीवक 70 ରୁ 90 भाग जल दरकार सबू कोष जल रही है। जल नथिले पिला माने आम शरीर विभिन्न कोषर प्रोसेसटा बा कार्य प्रक्रिया से हो पार ना बिना जल देख झाड़ परिस्रा निश्वास प्रश्वास शरीर को जल क्षय होता है। शरीर आम पानी पीऊे आ पानी से एते पानी पीऊे से किनालू आमर निष्कासन हो बाहर झाल मध्यम परिस्रा मध्यम निश्वास मध्यम है सीटा क्षति हो। जदि पानी तुम देखुव पानी पानी वाटर तुरंत आमको शक्ति मिलती केतबेले हालिया लगुवा पानी गोटे ग्लास पीस
फास्ट पानी गोटे गिलास पीला देखिए मुझे टे शक्ति पाइस नहीं कि तो प्रतिदिन पिला माने गोटे मनीष केते पानी पीवा उचित ना 3 ରୁ 4 लीटर पानी पीवा उचित शरीर में जलीय अंश कमीगले आमके हालिया लग्सी है जलीय अंश कमीगले हालिया लग्सी लाइन दबा लगे हालिया गले नहीं कि से बोलिया तो ये काଣା करसी ना जल आम शरीर को अवश्य जेन हालिया हो तुरंत शक्ति मिलसी आ असुस्थता प्रकाश पाए शक्ति जगासी नहीं कि तापर लगे पोषण केते प्रकार क्वेश्चन लेख पिला माने पोषण केते प्रकार ना पोषण 3 प्रकार कही पार पिला माने सहभोजी पोषण तापर सहभोजी तापर देखिदे मारो परभोजी आउ तापर ऋतुपजीवी पोषण 3 प्रकार आम जानिछु हला सहभोजी पोषण काଣା ना सहभोजी पोषण जो मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती से सहभोजी पोषण कहुए है ऑटोट्रॉप्स इंग्राजी ना जिन मैंने निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करसन से मैंने हूँ सहभोजी पोषण तो पिला माने तुम निजर खाद्य निजे किए प्रस्तुत करुचे गछ है गछ काଣା करसी बा उद्भिद सबुज उद्भिद काଣା करसी ना क्लोरोफाइल बा पत्र हरित थिबा उद्भिद से काଣା करसी नील हरित शैवाल बा है काइनो बैक्टेरिया होउछि सहभोजी ये दुईटा काଣା केतोटी सहभोजी पोषण उदाहरण दियो बेले काଣା देव पत्र हरित गोटे गछर रही और नील हरित शैवाल ये दुईटा होउछि हमर सहभोजी पोषण गछ गछ गोटे सहभोजी पोषण जातिर प्राणी से क्या करसी ना निजर खाद्य निजे जे प्रस्तुत करें ताको आम सहभोजी पोषण कही है देख गछ काଣା करसी ये दुईटा के नहीं करी पत्र हरित है पत्र रोचे क्लोरोफिल थिबा उद्भिद से क्या करसी नील हरित शैवाल ये दुईटा जीव सूर्य आलोक सूर्य किरण उपयोगे सूर्य किरण प्रेजेंट थिबा आ सबुज कणा उपस्थिति रे अंगारकाम्ल से पाइसी ग्रहण करसी आम 3टा छाड़ुछु आमके गछ ऑक्सीजन दूचे आम छाड़ुछु अंगारकाम्ल सेटा गछ नौचे ताहा साहाय्य जल जल को से संजोग घटाई से खाद्य प्रस्तुत करसी सेटा आम डिटेल्स गोटे लंग क्वेश्चन माध्यम आलोक संश्लेषण प्रक्रिया आम पढ़मा है तो तो एतकी लेख पिला माने जे सहभोजी पोषण क्या कहते सहभोजी पोषण जो मैंने जो जीव मैंने लिखाई देखिपार जो जीव मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारती से सहभोजी पोषण कहुए दुईटा सहभोजी पोषणर ना पत्र हरित आ नील हरित शैवाल गछ है तापर देखमा पिला माने परभोजी पोषण परभोजी पोषण क्या कहते जो जीव मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर न पारी से माने अन्य प्राणी उपरे बा अन्य प्राणी बा उद्भिद उपरे निर्भर करती ताको आमे परभोजी पोषण कही था जेना निजर खाद्य निजे नहीं तैयारी करि पार बा प्रस्तुत निजे न करि पारिकिना काଣା करबे से माने अन्य उपरे डिपेंड करबे मनीष है आम आम निजे खाद्य निजे प्रस्तुत करूँ नहीं आम निज खाद्य निजे प्रोसेस करूँ किंतु आम मुख्यतः पिला माने गछ आ प्राणी अन्य प्राणी को आम डिपेंड करूँ तो मनीष गोटे परभोजी पोषण है देख प्राणी है एग्जाम्पल केतोटी परभोजी पोषणर प्राणी मलांग निर्मूली राफ्लेसिया ये सब गोटे गोटे कबक ये सब बैक्टेरिया ये सब गोटे गोटे परभोजी पोषण बैक्टेरिया मैंने काଣା से मैंने निजर खाद्य निजे बनाइसन कि नहीं अन्य शरीर रहे तेणु शरीर क्षति करबे आटा से खाद्य रूप ग्रहण कर है तापर लोगे परभोजी पोषण आउ केते प्रकार देइछे परभोजी पोषण देख आउ केते प्रकार प्राणी सम पोषण मृत्युपजीवी पोषण आ गोटे परजीवी पोषण आ गोटे लेख सहजीवी पोषण एति प्रकार आउ आमर काଣା परभोजी पोषण एति प्रकार है तो प्राणी सम पोषण काଣା टिके देखिदमा प्राणी सम पोषण पिला माने परजीवी प्राणी छाड़ी अन्य समस्त प्राणी यही प्रणाली रे अन्य उद्भिद बा प्राणी को संपूर्ण अर्थात आंशिक भाव में खाद्य रूप ग्रहण करते
ଯେମାନେ କାଣା କରସନ୍ ସେମାନେ ପ୍ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପରଜୀବୀ ପ୍ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ କାଣା କରିବେ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼। ତାପରେ ଦେଖ ମୃତ୍ୟୁପଜୀବୀ ପୋଷଣ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ପରଭୋଜୀମାନେ ମୃତ ବା ପଚାସଢ଼ା ମଲା ଜିନିଷ ମାନକେ ଯେମାନେ ଖାଇସନ୍ ସେଇଟା ମୃତ୍ୟୁପଜୀବୀ ପୋଷଣ ହେଲା। ଲେକିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ଗଳିତ ପଚାସଢ଼ା ବା ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ହେଲା ମଲାଟା ଯେମାନେ ଖାଇସନ୍ ମୃତ୍ୟୁପଜୀବୀ ପୋଷଣ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେମାନେ ମଲାଟା ଖାଉଛନ୍ କବକ ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏସବୁ ହେଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ କାଣା ପଚାରବା ଦେଖ ମୃତ୍ୟୁପଜୀବୀ ପୋଷଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି ପଚାରବା ହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିବା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁପଜୀବୀ ପୋଷଣ କେଉଁଟା ନା ଛତୁ ନା କବକ ନା ଇଷ୍ଟ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏସବୁ ଗୋଟେ କାଣା ନା ମୃତ୍ୟୁପଜୀବୀ ପୋଷଣ। ତା ଡେଫିନେସନ୍ ଜାଣିଥିଲେ ଫଟଫଟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ ଦେଖ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବାହାରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହି ଯେମାନେ ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେମାନେ କାଣା କରସନ୍ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଯାଏସନ୍ ଭିତରେ ରହିସନ୍ ହେଲା ଶରୀର ଭିତରେ ରହି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିକିନା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରସନ୍। ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ହେଇଗଲା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ଶରୀରର କ୍ଷତି କରସନ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ। ଦେଖ ଉଦାହରଣରେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ମଳାଙ୍ଗ ନିର୍ମୂଲି ରାଫଲେସିଆ ଏସବୁ କାଣା କରସନ୍ ଉକୁଣି ଜୋକ ଶରୀର ଭିତରେ ଯାଇକିନା ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରସନ୍। ତାପରେ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଏଇ ପୋଷଣର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ନେଇକରି ଆସ୍ମା ଆମେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା ହେଲା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ହେଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ପିଲାମାନେ ହେଲା ମୁଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବଜାରରୁ ତୁମର ଲାଗି କ୍ଲାସ୍ଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି। ତ ମୋର ପାଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଟ୍ ପେନ୍ ନାହିଁ ହେଲା ରାଇଟିଂ କରିବା ଲାଗି ତାর ଲାଗି ତମକେ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ସ ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଥିବି ତାକୁ ଟିକେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୋଷଣର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ନେଇକରି ଆସିବେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା ହେଲା।